बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुसां तलाश न्यूज़ ना प्रोग्राम बैठक एक दफ़ा फिर इसी खुश आमदीद। ये प्रोग्राम असां करने इस वास्ते कि इसी चों कुछ अच्छियां गल्लां जड़ियां न वो असां सुनने वाले वो सुनन और उन्हां पर अमल करन। अज ने प्रोग्राम में मेरे नाल निसार चौधरी साहब बड़े सीनियर साथी हैं, आरज़ू नूरानी असनी बेटी नूरानी बाजी, उन्होंने नाल नूरानी फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर ने सदर हैं एजाज अकबर मागरे साहब हैं और असने साफ़ी दोस्त मोहम्मद ज़ुएब रज़ा साहब। तो सारे की खुश आमदेद आखने जी। अज ने असना मौजू जड़ा है वो एक बड़ा अलग थलग जहा मौजू है और वो मौजू ये है कि हर इंसान ने अंदर नहीं एक जड़ी प्लानिंग डिवीजन ना दिता अस उसकी कि प्लानिंग जड़े करने अस रोज़मर्रा ज़िंदगी जड़ी है। मिसाल के तौर पर अज मैं फलानी जगह जाना, राती के खाना पकाना है, ख़वातीन मर्द सारे अपनी प्लानिंग करने, लेकिन उस एक जड़ा ना शार्ट होनी है वो प्लानिंग जड़ी कि असां मौत जड़ी है उस पर असां कोई प्लानिंग नहीं होनी, या आने वाली ज़िंदगी मौत तो बाद जड़ी ज़िंदगी है असां उस वास्ते असां कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं होनी और बस ऐसे ही जाना दिन रात असां गुजरने। तो इस पर मैं चाहना चौधरी साहब तुसां कोई थोड़ा जहा इज़हार ख्याल फरमाओ, उस तो बाद बाजी जड़ा ना उस पर कोई रोशनी डाल सन थोड़ी। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने वाकई एक अछूता मौजू समुद्रित किया और मैं समझना कि इंसान की तैयारी जड़ी है मरने की तैयारी उसनों बिल्कुल करना चाहिए, जबकि मेरे नज़दीक मैं समझना कि साड़ी इस बारे कोई तैयारी नहीं है। तैयारी मरने की कोई इतनी कोई मुश्किल काम ही नहीं है कि वो असी रोज़मर्रा दियाँ मामूलात करने ही करने हैं, लेकिन ये असी अगर 5 वक्त की नमाज बाकायदगी नाल अगर पढ़ लीए तो मैं समझा कि साड़ी जी मौत की तैयारी और अगले जन्म की तैयारी जी है वो इस मुमकिन है। और असी अपनी दुनियावी मसरूफियात चों टाइम कट के ते सानू मैं समझा कि सानू 5 वक्त की नमाज जी है ना वो पंजगाना नमाज बाजमात अदा करने की अल्लाह ताला सानू तौफीक अता फरमाए। तो मैं समझा कि यही ताड़ी जी है अगले जी तैयारी अगले जन्म की तैयारी है, मरने तो बाद की कह लो तैयारी है, या जी मकसद है कि ताड़ी जी है जिंदगी मुस्तकिल जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी एक आरजी जिंदगी है ना। इतने तुम मेरा मतलब कितना जी लैसो 60 साल जी लैसो 65 साल जी लैसो 70 साल जी लैसो, अगर तुम इन्होंने दिहाड़े कन्वर्ट करो तो एक कोई 5000 6000 कुछ दिहाड़े बढ़ने जी 60 साल की जिंदगी के एवरेज करो तो तुसा असा सब कि चाहिए कि असा के दुनियावी जड़े मसरूफियात दुनिया के साढ़े आने का अगर मकसद जोड़ा है वो तो मैं समझना कि पूरा हो ही गया है। सन की तैयारी जी आखिरत की तैयारी उस पास भी तवज्जो देनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। इत्थे ही रहने जड़ा ना रोज़मर्रा ने मामूलात जड़े उन्होंने नमाज में तुसां जिक्र किया, लेकिन उस प्लानिंग नहीं होनी। टाइम मिल जाए तो पढ़ लीती, जे अगर कम मसरूफ़ हाँ टाइम गुजरना तो उसकी कोई परवाह नहीं होनी। और जैसा कि आख्या गया जी कि दुनिया जी आखरत की खेती है, लेकिन असा आखरत वास्ते कोई बीज बो रहे हैं नहीं बो रहे हैं, किस तरह बोना चाहिए ना इस पर बाजी मैं चाहसा कि तुसा कोई थोड़ा जहा ज़्यादा ख्याल फरमाओ, नाल उसकी सप्लीमेंट करना है आरजू बेटा तुसा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहली गल तो कि मौत की तैयारी ऐसे जरूरी है कि पहले असी अपने वो असूल याद करिए कि जड़े साढ़े हज़रत खदीजा ने पेश किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामिया सिर्फ तस्लीम में आबदार मोती निकाल के आपके सामने रख दी थी। नबी करीम के सामने उन्होंने जिस वक्त गारे हिरा तो वापस आए उनका ए खदीजा मैंने कंबल उड़ा दे, मैनू ठंड लग रही है, खौफ महसूस हो रहा। क्यों कि फरिश्ते उन्हें पहली बारी देखा सी उस पहाड़ में। तो हज़रत खदीजा क्या है कि ए मोहम्मद, क्यों अभी ना कोई कुरान पूरा नाज़िल होया सी ना कोई, मैं क्या ए मोहम्मद आप हमेशा आप सिला रहमी करते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप वादों का एहतराम करते हैं, आप मेहमान का एहतराम करते हैं, आप अमानतों को हिफाजत से लौटाते हैं, आप गरीबों की यतीमों की बेवाओं की दस्तगीरी फरमाते हैं, मुसाफिरों की दस्तगीरी। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। बात यह कि ये एक
آپ نے تو ایک چارٹر پیش کر دیا ہے حضرت بجا نے، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، وہ کسی بھی نسل رنگ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے یہ ایک چیز ان کے سامنے رکھ دی تمام انسانیت کے آگے کہ دیکھیں جس انسان کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی تو وہ کبھی بھی اس کو کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو خوبصورت طریقے سے وہ تیاری کر سکتا ہے، اپنے آپ گول بنا سکتا ہے، وہ ان اصولوں پہ چلتے ہوئے وہ گول بنائے اپنا۔ بالکل، اور اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنے گول بھی بنائے اور ساتھ میں ایسے مواقع تلاش کرے اور ایسے مواقع پیدا کرے اپنی سوچ، پازیٹیو سوچ کو لے کے، تاکہ دوسرے بھی اس میں شامل ہوں اور ان کو بھی نیکی کرنے کا جو ہے جذبہ ان کے اندر پیدا ہو اور وہ بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اس سے موٹیویٹ ہوں۔ ہاں بالکل موٹیویٹ ہوں اور آگے کی طرف جو ہے اللہ کی طرف اپنی طرف سے اپنے اچھے عمل بھیج دیں۔ بالکل صحیح آرزو بیٹا، یہ دسو ایسا روزمرہ کی پلاننگ ہونی ہے، اسی سارے اسی پلاننگ کرنے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے اس کی، کیا وجہ ہے کہ اساں آخرت کی بھولے ہوئے ہیں؟ اصل گل ہے کہ اساں اپنے آپ کی بھولے ہیں، اپنے آپ کی بھولے ہیں، بالکل ہے۔ اپنے اندر تکو ہوں اے نہیں کہ اساں ہر ویلے بس پیچھے لگے رہنے ہیں کہ جی اتنے پیسے کمائے کی نہ، اتنے گھر بنائیں کی نہ، بچیاں واسطے بڑی بڑی ادارے تعلیم دوائی کی نہ، نہیں ہے ہمت پھر بھی، پھر کیا کرنے ہیں؟ اگر کوئی کسی سرکاری محکمے چ لگیا تے اور رشوت کنسی، رشوت کی نہیں کہتے کیا کرسی، وہ اپنے بچوں کی تے لاسی حرام بالکل ایسے، لاسی، ہاں تو پھر وہ بچے جب حرام کھاسن تو کس طرح سوچ سنگے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنے آپ بھول جانے ہیں تے اپنے اگے نسل کی، اپنے اللہ کی، اپنے اگلے بالکل ایسا ہی بھول ہے۔ جانے نہیں وہ تاج صاحب نے جڑا ذکر کیتا نا کہ مقصد ہے کہ اساں روز نہیں پلاننگ کرنے ہیں، اپنی مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے، بچہ اساں سکول بھیجنا ہے، اس تو بعد اس کی تعلیم تو بعد اس کا اسی سوچتے ہیں کہ اس پر سے روزگار ہوئی گچھ ہے، اور اس تو بعد اس کا شادی بھی کرنی ہے، ہر چیز کی پلاننگ کرنی ہے، اگر تسی دن نے کھانا پکانا وہ بھی پلاننگ کرنی ہے، لیکن اسی آخرت کی پلاننگ نہیں کرنے ہیں کہ سن آخرت دے وچ جڑی میں اگے بھی گل کیتی سی کہ وہ جڑی زندگی ہے مستقل زندگی وہ ساڈی اس واسطے ساڈی پلاننگ کونی، وہ وجہ کہ وجہ ہی ہے نا اسے اپنے آپ کو بھول گیا۔ بالکل بھولے ہیں نا جی چوہی صاحب، بھولے ہے ہر بندہ جڑا نا وہ دنیا جتنا مگن ہے اور دنیا دن یاد دولت، ہے، اپنا ہاں آپ نہیں یاد۔ اپنا کوئی نہیں یاد۔ اچھا ماگرے صاحب تساں یہ دسو کہ اساں نہیں جڑی بحثیت قوم جڑا اجتماعی زندگی ہے، جھوٹ جڑا نا وہ کوئی گناہ نہیں سمجھا جانا اس موجودہ جڑا اساں دور چل رہا، خاص طور تے سیاست تساں دیکھنے ہو جھوٹ نال اتنی آلودہ ہوئی گئی کہ ہر بندہ بے تڑک جھوٹ بولنا، جبکہ ایک جھوٹ تساں بولنے ہو تے اس میں بڑی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرفوں، لیکن مسلسل یہ جڑا نا یہ اوپر جا رہا ہے اس میں گراف، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کس طریقے نال اساں کم کر سکتے ہیں اور کس طریقے نال لوگوں کی ایجوکیٹ کریے کہ وہ اس چیز تو بچن جھوٹ تو؟ شکریہ بہت بہت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جھوٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ لیڈرشپ کا بہت فقدان ہے۔ بالکل صحیح۔ ہماری جو جمہوریت رہی ہے یا کچھ ہے یہ بہت آرٹیفیشل رہی ہے، ہسٹری تاریخ بڑی غلط لکھی گئی ہے، اگر صحیح لکھی جاتی لیڈر پیدا کرتے، اور ہم نے لیڈروں کی حفاظت بھی نہیں کی۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، 100 مرے اور 100 کا سردار نہ مرے، بالکل صحیح ہے۔ اس کا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہم قائد اعظم تھے ہمارے لیڈر، وہ میں نے پلاننگ پہ آپ کو کہا تھا، تھنکنگ از ویری وائز، پلاننگ از ویری، وہ کہہ رہے تھے کہ عمل کرنا سب سے پہلے، اس کے بعد لیاقت علی خان آئے، یعنی کہ ہم نے قیادت کا حفاظت نہیں کی، بالکل اور صحیح۔ بدتمیزی اتنی زیادہ آ گئی ہے۔ جھوٹ کو تو چلو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیتا ہے، لیکن معاشرہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ نہیں ماگرے صاحب میں تھوڑا جا اختلاف کر سکتا، تساں پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ وچ آکھنے ہو، جھوٹ اللہ تعالیٰ معاف کر دے سی، لیکن یہ جھوٹ جڑا نا یہ جتنیاں برائیاں نا انہاں ساریاں برائیاں نے بنیاد ہے جھوٹ۔ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اس جھوٹ کی کس طریقے نال ختم کیتا جا سکنا، چونکہ اساں دی سیاسی جتنی بھی قیادت ہے، سیاسی جماعتاں نا ایک جڑا نا اس وچ کردار جڑا ہے وہ رائے عامہ کی ہموار کرنا بھی ہے، رائے عامہ بنانا ہے، لیکن وہ رائے عامہ تساں دیکھو اپنے دائیں بائیں جتنے بھی سیاسی فرام ٹاپ ٹو ٹاپ میں وہی کس طریقے سے رات دینا۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا
कि लीडरशिप का बहुत फकदान रहा है ना। अब देखें ना, नूरानी बाजी हैं, एक आइडियल शख्सियत हैं, तो हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बिल्कुल सही। अगर इनका कुछ एक बुनियाद रखी है तो उनकी बेटी फिर एक प्लेटफार्म पे आ गई हैं। सच्चाई थी तो तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना। तो हमारा जो ये लीडरशिप है, अब जो वाकई जो क़यादत है, हम जो नस्ल है देखते हैं टीवी वगैरह पे, आप देख लेंगे कितना झूठ बोल रहे हैं। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਅਮਾਨਤ ਦਿਆਨਤ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਤਰੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਗਏ मैं सर थोड़ा सा ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਢੂੰਡਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ सिर्फ सियासी जमातें ही हाँ नहीं नहीं बोलिए ना, कराया बताएं आप बताएं। असल में ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ दसा झूठ ਜੀ ਜੀ किस तरह बच सकने हैं झूठ? तुसी खुद झूठ ना बोलो। ਨਾ ਬੋਲੋ बड़ी अच्छी गल की ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ सिर्फ हर ਬਸ बंदा ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲकुल ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਜੀ छोटा जी तो मेरे दिल में सिर्फ एक इंसान ना बचा लो पूरी दुनिया च झूठ तो और वो तुसी कोई बस ਬਿਲकुਲ ਸਹੀ अल्लाह ताला ने सच्चाई में बड़ी फतह रखी हुई है। बिल्कुल ज़ोहैब साहब तुसां भी कोई इरशाद फरमाओ इस ते बुनियादी तौर पे देखा जाए ना तो अगर असं देखने हैं कि झूठ बोलिया क्यों जाता है तो उसे दो वजह नजर आनी है। या तो बंदा डर दी वजह झूठ बोल रहा है या तो बंदा किसी लालच की वजह झूठ बोल रहा है। और अगर बंदा दुनियावी तौर पर किसी तो डरना है, बच्चा बाप को डरना है तो फिर झूठ बोलना है। अगर बंदा अपनी शख्सियत नो अपने करैक्टर लेस ना करे और अपने आप को सीधा स्ट्रेट लाइन पे लैके चले तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं पैंदी। गुड मेरे कहने का मतलब है कि कितने सीसीटीवी कैमरा लगा होंगे तुसीं डर के चलने हो यार कोई हरकत की थी नजर आवांगा ते जेड़ा अल्लाह वेंदा पे तानू नजर ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦਸੀਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ हाँ नहीं माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत तुसां गल की है। झूठ जड़ा ना जी असी अपने सब तो पहले मैं समझना कि अगर तुसीं खत्म करना चाहो ना तो अपने घर दे विचों खत्म कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हो? वो इस तरह कर सकते हो कि जिस वक्त तुहाडे बाहर दरवाजे की बैल बजदी है तुसीं देखदे हो कि मेरा अगर किते कोई बंदा लैण वाला है तो तुसीं अपने बच्चे नूं कहंदे हो जा क्या भार पियो कोई नहीं हाँ ठीक है ਝੂਠ जा जिस करते हैं। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਉਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੁਹਾਸਬਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। कुरान पाक की जड़ियाँ 7 रूहानी बीमारियां ना उन्हें सब तो पहले सफ़े ते अल्लाह ताला ने कहा कि झूठ इन्होंने झूठ नहीं वजह तो मैं इन्होंने किज़ब नहीं वजह तो इन्होंने दिल में रोग पैदा हो गया जब मैं इन्होंने रोग वधा दिता। अच्छा आप देखें ना बिल्कुल ऐसे अगर तसव्वुर किया ना कुरान पाक का उसको उसका खंगाला जाए तो लानत लफ्ज अल्लाह वहाँ बोलता है जब बिल्कुल लिमिट खत्म हो हाँ जाती जी है। जी अल्लाह कहता है तुझे मैं जलाऊंगा भी फिर भी कोई फायदा नहीं, तुझे मैं जन्नत में फेंकूंगा फिर भी फायदा हाय नहीं, हाय। लानत है तेरे ऊपर। अल्लाह तंग आ तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ने सीधा झूठे पे तेरे ऊपर लानत है, तेरे झूठों पर झूठों पे लानत है। बिल्कुल जो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन झूठों पे लानत है, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तुझे कुछ तू लिमिट से बाहर हो गया है। ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਝੂਠ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਪੈਣੇ। सही है। और मैं सुना एक सच बोल के जिस तरह अपने आप को मुतमिन समझने हो इतने 100 झूठ बोल के अपने आप की मुतमिन ना कर सकते जिस तरह कोई फरमाता है। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਨੇ अगर कोई गलत बयानी करने अमानत दयानत या इस तरह तो पूरी नस्ल तबाह करने पे वही पूरी नस्ल की वही पूरी मागरे साहब ने गल की बिल्कुल वो नस्ल की तबाह करने पूरी पे नस्ल तबाह करने पे पूरी कौम उस वास्ते बचने वास्ते तुसा ना मेरा असां जितने लोग बैठे हैं और नाजरीन जेह्ड़े सुनने असां सारे ना एक किरदार बनना कि असां उस उप्पर जेह्ड़ा ना डिवीजन ना बने असां ने यानी कि ग्रोह दर ग्रोह तकसीम जेह्ड़ी हो रही है ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ या सच आखना जी या झूठ आखना जी ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਦਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਅਮਨ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਅਮਾਨਤ ਦਿਆਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ وہ بھی نال ہونی رہے. آرزو تساں اس پر کوئی تھوڑا جہا؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، میری والدہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ انڈیویژلی آپ سب سے پہلے اپنے آپ اپنا محاسبہ کرو، اپنے اندر سے برائی، اپنا جھوٹ جو ہے اس کو سائڈ پہ کرو، سیدھے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلو، تو آٹومیٹکلی آپ کے ارد گرد ماحول ایسا بن جائے گا، آپ کے ارد گرد سچے لوگ جمع ہونے لگ جائیں گے، آپ سچے لوگوں میں ہوگے، پھر ان سچوں سے سچائی بڑھتے بڑھتے پھر معاشرے میں پھیلے گی. اچھا اس نال تساں اتفاق کر سکتے ہو صاحب، تساں بھی باجی تساں بھی باقی جڑے میرے مہمان ہیں معزز، کہ اساں ڈیلی نہیں جڑی پلاننگ کرنے صبح اٹھنے نماز پڑھی ہے اور اس تو بعد جڑا اج کم اوپر جاساں جی اے کرنا ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے، شامی اے پکانا ہے، فلانے نے گھر جانا فلان ہے، اس نال اساں اگر تھوڑی جی ذہن چ بھی سوچ لیے کہ یار اساں دوپہر نہ کھانا جس لے کھاساں تو اس تو بعد زور نہ وقت اسی واسطے جڑا نا 10-15 منٹ میں اپنے رب تعالیٰ نہ شکر ادا جڑا نا کرنے واسطے وہ کڑنے ہیں. اسی طرح تھوڑا اور اگے چلساں اثر نہ ٹائم ہو سی اس وقت بھی تھوڑا جا ٹائم ایک پلاننگ ہی شامل ہونا چاہیے نا، یہ پلاننگ ہی شامل. جی نہیں، آپ کی بات سے پہلے مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ میں بولنا چاہوں، گزارش ہے میرے سستے تساں کی دسنا. اج جمعرات کا دن ہے اور ہم باجی کی بیٹھک میں یہاں سب لوگ دوست احباب بیٹھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہفتے تو بعد رمضان شریف ہے، بڑی خوبصورت سی گل کی تھی کہ دوپہر کا کھانا کھانے وقت اگر سوچ لئیے کہ یہ کھانا ختم کرنے تو بعد اصل میں نماز زور دی پڑھنی ہے اور 10 منٹ اس تے لگنے کہ اصل اج اس بیٹھک جڑا جو کھانا جس کھلایا ہے اس نے شکر ادا کرنا ہے، یہ ذہنی چاہیے. اج اس بیٹھک دے بہ کے اساں میرا مطلب ہے کہ پلاننگ رمضان دی گل لئیے کہ رمضان آنا پیا ہے اور اساں اس رمضان دے وچ کوشش کرنی ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور جھوٹ تو بچنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور نال چوہدری صاحب اسی رمضان ہی جڑا نا دوسرے واسطے آسانیاں پیدا کرنیاں. اور میں غالباً پچھلے پروگرام ہی یا اس تو پہلے پروگرام ہی ذکر کیتا سی کہ حاجی صاحب نے داڑھی رکھی ہے کافی باریش ہیں ماشاء اللہ، روزے بھی رکھنے اج بھی کیتا ہے، دکان پر لیکن بیٹھے تو اتنے انہوں نے کوشش ہونی ہے کہ 2 روپے کی چیز جڑی نا 3 نہیں بک جائے. تو وہ ہفتے یا 10 دن تو بعد جڑا نا وہ کدھر دسترخوان بھی لا دے سن، بڑا لوگوں کو بلا کے کھلا دے سن، بجائے اس نے وہ جڑی 2 روپے کی چیز ہے اسی اپنا جائز جڑا منافع ہے، مثلاً 1 روپیہ منافع ہے تو 8 نے منافع جڑا وہ چھوڑ دیں لوگوں کی، تاکہ جتنے غریب لوگ ہیں محروم مجبور وہ بھی رمضان نہ جڑا نا یہ برکتاں آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو. رب تعالیٰ واسطے آپ کا آسانیاں. روزہ تبھی قبول ہوگا جب آپ اپنے اس روزے میں کسی کو تکلیف نہ دو، بالکل ہر چیز ایک سے باز رہو جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، جو اللہ حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد جڑے نے انہاں نال بالکل اس نے. جی جی ہوئے سب نماز نو اپنی پلاننگ دے اندر رکھنا والی گل. دیکھو پلاننگ وہ چیز دی کڑی کیتی جاندی ہے جیڑی سارے اختیار دے اندر ہوئے، جیڑی سارے چیز دے اختیار دے اندر نہیں نہ ہوندی، وہ پلاننگ نہیں ہوندی، وہ قدرت ہوندی ہے. مطلب ہے کہ تسی موت دی پلاننگ تے نہیں کیتی نا کہ اج میری موت آ جائے، موت پھر بھی آ جاندی ہے. نماز تہاڈی قدرت ہے، تہاڈی ڈیوٹی ہے، وہ تسی پلاننگ دے اندر نہیں رکھنی. وہ آٹومیٹک جس طرح تسی کسی پلاننگ کا ریمائنڈر لا دیتے نا کہ موبائل تے کہ مینوں ریمائنڈر آئے گا، الارم لگ جائے گا، وہ تو 5 وقت الارم ہی لگتا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ یاد کروا. نہیں زہیر صاحب پلاننگ تو مراد دے جڑا تساں جس طرح بیان کیتا اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تسی اپنے ذہن جڑا نا اور دل دماغ یہ گل بٹھانی ہے کہ میں زور نہیں نماز پڑھنی ہے، ٹائم آنے والا ہے. اسی طرح اثر نہ یا دیگر نمازاں جڑیاں اپنے ٹائم تے رب تعالیٰ نے حضور جا کے سر بسجود ہو کے تو اس نے جڑیاں نعمتاں بخشیاں انہاں نے شکر ادا کرنا ہے. لیکن اے تو دیکھو نا، کوئی نواں مسلمان ہوئے تو پلاننگ کرے نا، جنہاں بچپن کی تربیت اس طرح دی ہوئی جڑے آئے خاندان پیچھے مسلمان چلنے. لیکن جو یہ سب نہیں ہے نا معاشرے چ نہیں ہے. میں تساں گل تو بالکل اتفاق کرنا، وہ تو مسٹ ہے نا کہ کرنی بڑی کرنا. سچی اور کھری گل کیتی ہے. نماز جڑی ہے وہ پلاننگ دے وچ تسی رکھ لو تاں وی ٹھیک ہے، جے نہ رکھو تے تاں وی ٹھیک ہے. نماز پلاننگ وچ نہیں ہونی چاہیے. یہ تے ساڈے حیثیت مسلمان ایک فرض ہے کہ اساں 5 وقت دی نماز پڑھنی. اچھا ماگلے صاحب تساں جڑی گل کیتی سی مقصد جھوٹ دے اوتے اور اسپیشلی تسی اس طرف آ رہے سی کہ سیاست دے وچ سانوں کوئی قائد اعظم تو بعد سچا اور ایماندار لیڈر نصیب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ کیوں سمجھ نہیں آئی سی؟ تو جس سچائی کا میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کتنا آسان سا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عنایت رکھی ہے کہ سچ بولیں. اور یہ تو نماز تو ہم پہ فرض ہے، لیکن یہ جو اتنا آسان نسخہ ہے کہ آپ سچائی جو ہے سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں،
तो ये अगर हम नहीं कर सकते हैं तो आप देखें बाकी किस तरह हम लाजमात पूरे करेंगे। इसमें ये था कि जो लीडर्स का मैं आपको कह रहा हूँ कि माशरा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों की जो है ना माफ़ी है, लेकिन बाज़ दफ़ा माशरा नहीं जीने देता। यानी मसलन एक जब हम लोग हैं इक़्तिदार आला का मालिक तो अल्लाह ताला है, उसके बाद हम जिसको देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब वहाँ पे ये हो रहा है कि सामने पता है कि बंदा हमारी इतनी, मैं थोड़ा सा बताऊं कि अखलाक तौर पे इतने गिरे हुए हैं हम, थोड़ा सा वो मुआज़त के साथ ये कह रहा हूँ कि ये मोबाइल जो है ये हमारी बच्चियों के पास है, हम उसको बहुत बुरा भला कहते हैं स्कूल कॉलेज में। अखलाक तौर पे हमारे वालिदैन इतना हिम्मत नहीं कर सकते कि बच्चों से मोबाइल लें, बातें ज़रूर करेंगे और वो स्कूल में मेरे ख्याल में इतनी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और माशरा इतना वो हो गया ना आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ, और सामने झूठ है, और जो सच्चा इंसान है बेचारा उसके खिलाफ तो लोग बातें ही करेंगे। बाजी ने एक दफा पिछले ये पिछली मसला दफा बैठे की बड़ी अच्छी गल की थी कि कुबड़ी को हम कुबड़ी इसमें नौजवान है ये ना, आपका ये जो वो- प्रोग्राम है, जी, जी। सॉरी, ये जो जिस तरह आप एक टॉपिक रखते हैं यहाँ पे सच्चाई के बारे में, जी जी इसमें हम 5-10 बंदे हैं, हमारी फैमिली है, तो हम जाके ये दर्द दें अपने बच्चों में। मेरा बच्चा भी यहाँ पे आया हुआ है, ये भी ये फील करेगा कि सच्चाई के पे आपने टॉपिक रखा तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त है, जी इसी पे दुनिया भी कायम है और हमारा ईमान भी इसी पे है। तो इस पे ये था कि ये आपका बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह के मसलन आप आज़ाद कश्मीर आए जी जी तो आपका कोई टॉपिक होगा, वहाँ 10 बंदे फिर आगे शेयर करेंगे, ऐसे ही तरक्की होगी। जी, जी। ऐसे ही अब दुनिया देखे ना कहाँ पहुँच गई है। तो पहले वो एक ही इतनी लोगों में सूझबूझ नहीं थी, जैसे ये अब बैठक प्रोग्राम पहले तो नहीं होता था, सादे लोग होते थे लेकिन सुकून था। बिल्कुल सही। सुकून तो बाजी था ना। तुसा कुछ आखना चाहते हो? तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैडम मम्बा हैं और अच्छाई बात कर रहे हैं जी नूरानी फाउंडेशन तुसा उत्थे ने चेयरमैन आज जुमराती मेरा मतलब है कि इन्होंने गले सुनने थे आने हैं तो और इन्होंने गला सुन हमारे के- लिए बड़ी ये काबिल शख्सियत है, तो इनके सामने हम क्या बयान कर सकते हैं। अब ज़्यादा इनसे ही सवाल हम सुनेंगे और इनसे ही हम मुफीद होंगे। अच्छा जो चलो चीज़ें इन्हां कोलों मिलेंगी, सुनने आ। इनसे ही मुफीद अच्छा होंगे। बाजी ये एक बड़े हाथी च किताब है रबात, ये मैं थोड़ा जा अपने नाजरीन जड़े ना उन्होंने भी दसा। इसने टाइटल ऊपर जड़ा ना एक शेर है कि मैं शजर हूँ शहर मलाल का, मेरी टहनियों को निहाल कर, कभी भेज अपनी नवाजिशें किसी जामे अबर में डाल कर, मुझे खार खार मुसाफतों की सितम गरी ने थका दिया, मुझे मंजिलों का सुराग दे मेरे हौसलों को बहाल कर। ये रबात जड़ा बाजी लिखा है जी ये कोई समझ तू थोड़ा जहा आम लोगों ने समझ शायद मेरी समझ भी नहीं है, तो मैं चाहना कि इसना कोई थोड़ा जहा उस मंजर बयान करो और इसना कोई मतलब दसो, और ये भी शायद असना जो टॉपिक है उस नाल शायद कोई रिलेट करना है। सब तो पहली गल तो कि मैं कहने लगी कुरान अगर तुहानू पता लग गया कि झूठे तो झूठ बोल रहे तो उन्होंने गल ना मनो ना करने हथ निकलो। बिल्कुल सही। तो बचाओ ना तो तुहानू इस्तेमाल ही करना है, उन्होंने तो तुहाडे सिर गिनने ने, इसने मैं जलसे भी इतने बंदे आए ठीक सही है? गल है। और 1000 रुपया जब बेरोजगारी उन्होंने पैदा की है ताकि वो तुहानू 1000 रुपया दे के अपनी सियासत चमका सकन, तुहानू जलसे बुला सकन, ते ना मनो उन्हों दी गल। मैं तो अज तक कभी किसी जलसे च नहीं गई हाँ, मैं खामोशी नाल अपना काम करनी पई हाँ, अपने खवातीन मजबूत करने से, यानी कि अपने घर के अंदर बैठ के अपना काम करो, बस अपने टाइम बेहतर इस्तेमाल करो, अपनी नस्ल नू ट्रेंड करो, सच्चाई ते अच्छाई ते रहम ते लालच तो पाक नस्ल तैयार करो, ठीक है। अच्छा रुबात का मतलब ये ट्यूनिस और अलजायर ने अंदर ये उत्थे ना लफ्ज जड़े लोग फोत हो जाने बुढ़े होके, उन्होंने घर जड़े उस चीज़ से मखसूस हो जाने, लोगों ने दुख सुख सुनने की जगह बन जाने, अच्छा, यानी कि अच्छा। लोग आने उसी च खास जगह वो बैठ जाते हैं और आपस में चुक एक दूसरे को जानने नहीं तो वो गल्लां शल्लां करके अपने दिल की पड़ास कढ़ के चले जाने। कथारसिस करना है। कथारसिस ते ए बिल्कुल मैं सही। लफज उठू ज़हन विच मेरे आया ते मैं क्या कि मैं भी तो कथारसिस कर रही हां और मेरी अब देख लो कथारसिस। अच्छा फिर मैं इस वास्ते इसका नाम ये रखा है रबात, कि वो दुख सुनने की जगह, बिल्कुल दुख सही। दर्द बांटने की जगह। क्यों कि साडे माशरे च अगर तुसी भैन नाल कर सो ते उस हर जगह दसदे सी, जठानी नाल कर सो तो हर बंदे है कथारसिस की जरूरत है, हर बंदे है कोई थोड़ा दुख सुख उसना कोई हाल चवाला अपना वो कह रहे हैं ना दसना, कि तो रोने चाहिए। रोने से एक कंधे की जरूरत कंधे होनी की है, जरूरत है, तो एक दूसरे का कंधा बन जाओ वही तुसा। कंधा है।
کیوں پھر بات آرزو یہی بیٹا ہے- سا اس پر کوئی بالکل میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں ماما کی کہ ہاں آپ کو جو ہے ہر شخص کو ایک کندھا ایک کوئی چاہیے ہوتا ہے جس کے آگے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. دل کی سہارا بات. چاہیے ہوتا ہے، صحیح جی کہہ تو خیر میرے خیال سے جو ہے بہترین جو سہارا ہے وہ اللہ ہے. وہ تو ہے ہی ہے. وہ ہے. اور بالکل. پھر اللہ نے ہم انسانوں کے لیے کیا بھیجا؟ کتاب، کتاب. قرآن کریم. بالکل. تو کتاب جو ہے بہترین وہ بہترین دوست ہے، بہترین کاندھا ہے، بہترین ذریعہ ہے آپ کو سکھانے کا. جو بھی آپ کا پرابلم ہے اس کو آپ پڑھ کے آپ اس کو اچھے سے سالو کر سکتے ہو. بالکل صحیح ہے. 100% یہی ہے. کوئی انسان جڑا نا مشین بنانا تو اس نے نال بازاروں کوئی واشنگ مشین ہے یا کوئی بھی مشین آنے ہو نا، کوئی بھی اس طرح کی پروڈکٹ ہے الیکٹرانکس ہے یا کوئی، تو اس نے نال ایک کتابچہ ہونا ہے. تو رب تعالیٰ نے تخلیق ہے انسان، یہ بھی ایک مشین ہے نا. جی اس مشین کی چلان واسطے، اس کی منضبط کرنے واسطے انہوں نے آپس میں تعلقات، روزمرہ کے معاملات، اس واسطے رب تعالیٰ نے قرآن پاک جڑنا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریے نازل، جس کی اصل بھولے ہیں، کھولنے ہیں اس کی رمضان پڑھیا، عربی پڑھی بند کر کے سواب نہیں خاطر پڑھنے رکھ دینے. کدے کسی کوشش نہیں کی میں تساں شاید کرنے ہو، لیکن عموماً جڑا نا میں وہ گل کرنا کہ کدے کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہ جڑا اسی سورہ فاتحہ بالفرض پڑھنے ہیں شروع تو آخر تک، اس کا مطلب کیا ہے. اس رب تعالیٰ انسان ہے، اس ایک کیڑی دعا ہے. تو اس اوپر جڑا نا تھوڑا جہا توجہ ہونی چاہیے. سو کوئی اس اوپر اظہار خیال تھوڑا جہا مزید. دیکھیں آپ قرآن پاک جو ہے کہیں سے بھی کھولیں، کسی بھی صفحے کو کھولیں گے نا، آپ جو بھی آپ کے ذہن میں بات چل رہی ہوگی آپ کو ہر صفحے پہ جواب ملے گا بالکل قرآن صحیح. کریم کے. لیکن ضرورت ہے آپ کو اس جواب کو دیکھنے کی، بالکل صحیح. ترجمے کو دیکھو، سمجھو، پڑھو نہیں، سمجھو اس کو کہ اس میں بالکل. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا تاکید کر رہے ہیں. جب ہم اس تاکید کو سمجھ جائیں گے تو میرے خیال سے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل. اللہ میاں کی ایک بات مان لیں روزانہ، صرف ایک بات روزانہ، جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ مان لیں. قرآن پاک کھولو پڑھو، ایک بات مان لیں روزانہ. کہ آپ روز. کے ہاں روز. بالکل ہے. بڑی زبردست ایسا پلاننگ کریں تو دسی ہے آپ باجی. پیوریفائی ہو جائیں گے. ہاں آپ کا دل، دماغ، آپ کے معاملات سب پیوریفائی. بلکہ باجی میں کہساں کہ تسی ہر روز اپنا محاسبہ کر کے نا تے ہر روز ایک جڑی تساں کی ایسی عادت یا ایسا کام جڑا تساں کرنے ہو جڑا اچھا نہیں ہے، اچھائی تے پورا نہیں اترنا، اس کی تساں ترک کر کے تے ایک اچھائی جڑی ہے رب تعالیٰ نے حکم ہے اس کی اپنانے کی کوشش کرو. یہ ڈیلی تساں کرو، ہفتے 7 برائیاں تساں تو دور ہو جاسن، 7 اچھائیاں. چیزاں نے جس اللہ تعالیٰ منع کیتا ہے نہیں کرنیاں، ہاں اور 14 ایسی چیزاں کہ اللہ کے اے جانا اللہ پیار کرنا، اللہ پیار کرنا، یہ حب المؤمن سے نہیں، احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. پیار کرتا ہے. بالکل اس صحیح طرح ہے. کی 14 چیزیں صرف. بالکل. جی چوئی صاحب کچھ سا اظہار خیال فرمانا چاہو. تہاڈی گفتگو بڑا محظوظ ہو رہا ہوں. میں سمجھنا کہ میں اج اس بیٹھک دے وچ آ کے جی چیز میں لے کے جا رہا ہوں وہ پلاننگ ہی لے کے جا رہے ہیں. سانوں روزمرہ کی پلاننگ کے نال نال آخرت کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے. اور باجی نے بڑی خوبصورت گل کی ہے کہ اگر اسی روز اٹھ کے ایک گل اللہ تعالیٰ کی اگر مان لائیے تو میں سمجھنا کہ وہ ساری پلاننگ کا حصہ بن جائے. بالکل صحیح ہے. سا کوئی زہیب صاحب کوئی مزید اظہار خیال کرنا چاہو. آج کے پروگرام پر تو سیکھنے جو ملے بالخصوص ہے گل بہت زبردست سی کہ روزانہ ایک گل مننا شروع کر دی تو انشاءاللہ زندگی پرفیکٹ ہوئے گی. ماگرے صاحب. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ لائف بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس دن وہ بندہ اگر اس دن میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں وہ اس کو کھانا مل رہا ہے، اس دن اس کو خوشی ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، اس دن وہ اس کے رشتہ دار میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے. کل کا تو اللہ مالک ہے. اس دن میں جو ہے نا ہمیں لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم بنے ہی ہم ایک دوسرے کے لیے نا مدد کرنے کے لیے. جتنا ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی مہربان ہوگا اس بندے پہ، اس بندے پر اور پورے معاشرے پہ جو ہے نا. معاشرے میں ایسا ہی بالکل ایسا ہی. بس دوسروں کا کام آنا چاہیے، یہی لائف. بہت شکریہ ماگرے صاحب تو سنا، زہیب صاحب تو سنا. باجی تو مزید تے کوئی گل اگر کرنا چاہو کہ ٹھیک، نہیں تے سنا بھی شکریہ.
آرزو نورانی بیٹا ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਮੰਦ ਕਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਫੀਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਹਾਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜ਼ੁਹੈਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਇੱਥੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਪਿਕ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਾਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰੀਏ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਸਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਤਾਜਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ کے رمضان ਜਿਹੜਾ ਨਾ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عبادت ہے ایک بڑی اچھی بڑی اعلیٰ عبادت ہے اسی ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ کی رب تعالیٰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ صلہ انشاءاللہ دے سی جی اس نے نال ہی چوئی صاحب اور باجی تساں بھی شکریہ آرزو نورانی ماگرے صاحب زہیب صاحب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام وچ پھر باجی نے بیٹھک جڑی ہے ہاں تو اس وچ انشاءاللہ نئے موضوع دے نال جڑا نا پھر انشاءاللہ اپنے ناظرین سامنے حاضر ہوساں اسے نال اس نے پروگرام کا وقت ختم ہونا ہے ناظرین اپنا خیال رکھیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ